Cita-cita rari di atas C70. Nak diri Assalamualaikum geng. So hari ni aku punya barang yang aku order daripada Shopee dah sampai. Dah sampai pula musim-musim kita berpuasa. Hari ni hari kedua kita berpuasa. Dan kita dalam perintah kawalan pergerakan. So hari ni aku nak buat video pasang dia punya strike. So hampa nak tahu aku beli cover set apa, hampa kena tunggu tengok video ni sampai habis. Partner Special Edition. When I see you again, First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost.